बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, वीकली पॉडकास्ट FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान, लम्हा सईद, लम्हा एज़ाज़, सईद अहमद शेख साहब, डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान, इनके ऑफिस में मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। सर, कैसे देखते हैं आप तो मीरपुर, दैट इज़ द लैंड ऑफ ओवरसीज़ कश्मीरीज़ who live there in England, who live there in Europe, in America, all around the world. मीरपुर से अब पॉडकास्ट स्टूडियो अपनी नशियात का आगाज़ कर रहा है। इस आगाज़ को आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान इस मुल्क का सबसे मौक़त, सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग का इदारा, और जिद्दत की चीज़ें जो रेडियो में शामिल हुई हैं उनमें एक रेडियो पॉडकास्ट भी है। इस्लामाबाद से, लाहौर से, बड़े शहरों से हो रहा था, तो फिर अब मीरपुर से शुरू हुआ है, जो ज़ाहिर है खुशाइंद बात है। एक लेटेस्ट मीडियम है और उसके ज़रिए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचती हैं, इतलात पहुँचती हैं, मालूमात पहुँचती हैं, खबरें पहुँचती हैं, और इंटरव्यू जिसके ज़रिए जो पाकिस्तान में हो रहा है उससे आगाही मिलती है। तो लामहला मैं इसे एक खुशाइंद अमल कहूँगा, और हमारी ख्वाहिश ये है कि बाकी जो हमारे दूर अफ्तादा रेडियो स्टेशंस हैं उन पर भी ऐसे पॉडकास्ट शुरू हो। जनाब सईद अहमद शेख साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि रेडियो पाकिस्तान सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग हाउस है अगर हम देखते हैं, और यहीं से ऐलान हुआ था 1947 में ये रेडियो पाकिस्तान। हमारी नशियात जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में सुनी जाती हैं, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर सुनी जाती हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार और पूरा जम्मू कश्मीर में भी और आज़ाद कश्मीर के हर इलाके में सुनी जाती हैं। मकबूजा कश्मीर के बहन भाई हाईली कनेक्टेड हैं इस रेडियो के साथ। अभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फ़तह नसीब की हिंदुस्तान के ऊपर, तो उन बहन भाइयों को यहाँ से आज़ादी का पैगाम मिलता है, आप उन्हें क्या पैगाम कहेंगे? देखें, जब अभी ये जो मौजूदा जंगी हालात थे उसमें हमारे जिन रेडियो स्टेशंस ने फौरी तौर पर स्पेशल वार ट्रांसमिशन शुरू की, उनमें एक रेडियो मीरपुर भी था, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भारी भारतीय जहरीत ज़मीन पर नज़र आ रही थी वहाँ पे हमने सुबह 3 बजे से अपनी नशरियात शुरू की। और जैसे आपने पूछा या आपने निशानदेही की कि पूरी दुनिया में लोग हम ऐप पे भी अवेलेबल हैं, सुनते हैं, तो ज़ाहिर है जो हमारा रोल था इस मौजूदा सूरत हाल में वो ये था कि हमने लोगों को दुरुस्त मालूमात फराहम की, जंगी और मिली नगमों के ज़रिए अपनी कौम का, अपनी अफवाज का लहू गरमाया, और एक ज़िंदा कौम का जो जज्बा होता है इस तरह के हालात में, उसका मुज़ाहरा किया हमारे साथ सारे रेडियो स्टेशन ने और ख़ासतौर रेडियो मीरपुर ने, जिसके लिए जितने लोग हमारे वहाँ पे काम करते रहे। हमने बाकी स्टेशंस पे भी लाहौर में ख़ास तौर पर जहाँ से हमारी ये नशियात शुरू की उनको तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स दिए, तो इंशाल्लाह बाकी स्टेशंस भी जो अपनी रूटीन से हट के काम करते रहे हम उनको अप्रिसिएशन दे रहे हैं, और आपके तवस्सुत से रेडियो मीरपुर के लिए भी हमारी अप्रिसिएशन। हमारे वो लोग जो कि बरतानिया में हैं, अब चूँकि लेटेस्ट एक्ट्स आ गई हैं जिसकी वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, वो लोग अपने बिजनेसिस की तशकीर के लिए अगर रेडियो पाकिस्तान, रेडियो मीरपुर, FM 101.4 मीरपुर को इंतखाब उसका करते हैं, तो आपकी कोई स्पेशल ब्लेसिंग किस हवाले से सर रहेगी? बिल्कुल जी, हम इस पे पॉडकास्ट पे, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट की कोई हमारी पहले से पॉलिसी नहीं थी, एक बिल्कुल न्यूएस्ट मीडियम है, लेकिन हमने उसको शामिल किया और हम इनकरेज कर रहे हैं अगर कोई कमर्शियल पॉडकास्ट होंगे तो हम जो भी एक हमारा इदारा उसका कि मुआवजा तय करेगा उसके तहत हम करेंगे। और जितने भी बड़े इंटरप्रेन्योर हैं जो मीरपुर के स्टेशन को इस्तेमाल करना चाहें, दे आर वेलकम। हमारे इलाके के लोग जो हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हमारे इलाके के लोग जनाब सईद अहमद शेख साहब मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते रहते हैं। ब्रसल्स बेल्जियम से लोग शिरकत करते रहते हैं, तो इट मीन्स कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंफोटेनमेंट के हवाले से भी, और गोदी मीडिया के मुकाबले में हमारी रसगियाती सहाफ़त, जिसे हम डिजिटल जर्नलिज़म कहते हैं, सच्ची सहाफ़त
لوگوں تک پہنچے. بالکل جی, میں پھر آئی ول ریپیٹ دا سیم تھنگ. ایوری باڈی hailing from Kashmir or hailing from Mirpur is welcome to ریڈیو پاکستان میرپور. محترمہ آخری بات, محترمہ خوش بخش صاحبہ نے جب سے ریڈیو کو آپ کے حکم پہ جوائن کیا وہاں پہ وہ بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہیں. میں گزارش کروں گا کہ ان کی حوصلہ افزائی تھوڑی سی کر. بالکل جی, دیکھیں میں آپ کو چلیں تھوڑا سا آپ نے اس ٹاپک پہ گفتگو کی ہے تو میں آپ کو ذرا اور تفصیل سے بتا دیتا ہوں. میں میرپور کا میرا وزٹ ہوا, ریڈیو کا وزٹ نہیں تھا, وہ کمشنر میرپور نے بلایا سپریم کورٹ کے کسی حکم کی تعمیل میں ہماری ایک ہیئرنگ تھی. اور جب میں میرپور اسٹیشن گیا تو وہ ایک کنٹینر میں کام کر رہا تھا, اور جو میرپور کی اپنی عمارت تھی وہ زلزلے سے اس کو نقصان ہوا تھا اور وہ ہانٹڈ پڑی ہوئی تھی, اور میرپور اسٹیشن ایک کرائے کی عمارت میں کام کر رہا تھا. تو میں نے اسی وقت جو ہمارے ریڈیو کا انفراسٹرکچر ہے ان کو کہا کہ جی آپ ہم اس بلڈنگ کو دوبارہ کھڑا کریں گے, اور PWT نے اس کا ایسٹیمیٹ کوئی 9 کروڑ اور 90 لاکھ کے لگ بھگ کیا تھا. اور وہی بلڈنگ ہم نے ایک فلانتھراپسٹ سے, ایک پاکستان کے A+ کیٹیگری کے کنٹریکٹر سے خیر سگالی کے طور پر ان سے ہم نے کوئی 30 لاکھ کے لگ بھگ میں وہ ساری بلڈنگ دوبارہ کھڑی ہے, اس کو رینوویٹ کیا. اور اس پورے عرصے میں جو ریڈیو میرپور کے لوگ تھے, خاص طور پر جو ہماری اسٹیشن ڈائریکٹر صاحبہ ہیں, انہوں نے بڑی جاں کشانی سے کام کیا. اور جنگ کے دنوں میں بھی جیسے ہمارے باقی اسٹیشنز کام کر رہے تھے ان سے کہیں زیادہ بڑھ کے کیا. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ ہم لاہور کے ریڈیو اسٹیشن کے اسٹیشن ڈائریکٹر کو اور باقی لوگوں کو ہم نے اپریسیشن لیٹر بھیجیں, تو ان کو بھی بھیج رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ سب کو جنہوں نے اس جنگ کے دوران بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, کام کیا, تو ان سب کے لیے ہماری اپریسیشن. ابھی الیکشن آگے آزاد کشمیر کا آ رہا ہے. میرپور کے کمشنر مختار صاحب ایک بہت نیک آدمی ہیں, وہاں کی انتظامیہ کو بھی ہم ان کو لائیں گے وہاں پہ. اور الیکشن میں صدر, وزیر اعظم, سابق صدور وزرائے اعظم, مختلف پارٹیز کے لوگ, ان کے لیے بھی یہ ادارہ جو ہے اوپن ہے. بالکل جی, جب ہمارے یہ جنرل الیکشن ہوئے تھے اس وقت میں یہاں پہ الحمدللہ اس وقت بزی تھا, تو اس وقت بھی ہم نے ایک پالیسی وضع کی تھی ایڈورٹیزمنٹ کی. وہی ہم ریپلیکیٹ کریں گے کشمیر کے الیکشنز میں کہ ہمارا جو مائک ہے وہ سب کے لیے ہوگا, شائستہ طور پر کوئی بیٹھ کے اپنی کمپین چلائے, ووٹ مانگے, جو ایک ہمارا ایک ضابطہ اخلاق بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے تعاون سے. تو اس کے مطابق میرپور یا مظفر آباد جہاں سے بھی جو پولیٹیکل پارٹی ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپنی کمپین کرنا چاہے گی تو ہم اس کو خوش آمدید دیں گے. پہلا پیغام آیا تھا جب پاکستان بنا تھا, یہ ریڈیو پاکستان ہے. میرپور سے بھی یہ آواز گونج رہی ہے. یہ FM 101.4 میرپور ریڈیو اعلیٰ جموں کشمیر ریڈیو پاکستان ہے. انشاءاللہ یہ گلستان اسی طرح ترقی کرتا رہے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.